لو كا ديال لامين اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر عنده اون ديسيزيون ا بروندر اللي ماشي سهله اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بور ان غامان دو 16 ans على هادو اللي فاقوا باسكو on suit les réseaux sociaux on suit la presse دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد حنا باش ما نكذبش انا دابا عام justement العيد ميلاد ديال اليوم ملي وصلت c'était déjà une priorité pour la fédération le cas Lamine Yamal. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى به في الماتش ديال الشيلي. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé ou حنا معطلين. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Il a été par les scouts de la fédération. خصنا نحطوا الاحترام le scout اللي خدم في l'Espagne. Il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. كان عارف le talent اللي عنده. Parce que Brena ولا ما بريناش c'est un futur crack mondial. Et حنا درنا اللي علينا باش يكون معنا. Mais après بحال اللي قلت on peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc, surtout ملي تزاد على برا اللي لعب مع اسبانيا dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui avec la pression اللي عنده c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. نتمناو يلعب معنا mais aujourd'hui on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal يقدر يجي. انا سافرت جلست مع الولد on a eu une bonne discussion on a exposé حتى حنا البروجي ديالنا et après la décision غتجيلو واش غيمشي مع اسبانيا غدا dans la liste واش غيمشي يلعب معاهم si son choix c'est de jouer pour l'Espagne لا يسال عليه بحال اللي ديما كنقول غيبقى مغربي باه ديالو مغربي يلعب مع اسبانيا يطرح الرايه ديال بلادو حتى هو ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحق ولا اختارنا bien sûr que on serait heureux parce qu'on sait la qualité du joueur on sait la force qu'il peut apporter mais surtout dans l'avenir d'avoir une star معنا mais voilà c'est aussi simple que ça après moi بحال اللي كنقول tant que le travail d'air après on peut pas forcer un joueur à choisir son pays même si c'est difficile parce que le choix de Diro à 16 ans ماشي ديرو à 20 ans ماشي ديرو à 19 ans صراحه franchement c'est quelque chose qui à son âge j'aurais pas voulu vivre moi c'est تختار donc voilà on est ouvert avec lui ونتمنى ان شاء الله on va voir dans les semaines à venir اش غيطرا على لو كا دو ابراهيم ولا اي joueur international باش حتى هادشي ما نبقاوش نطولوا c'est le cas pour beaucoup de binationaux اللي خصكم تعرفوا parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi علاش ما جاش علاش ما باغيش يختار c'est pas une question de تختار ولا ما تختارش اللي خصكم تعرفوا c'est que un binational اللي كيلعب في الفرقه ديالو il y a des timings باش واش يقدر يجي دابا واش ما يقدرش يجي دابا واش باغي يجي واش ما باغيش يجي حنا il y a des choses qui restent secrètes dans le cadre du staff mais اللي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي ملي كيجي le cas par exemple de Amin Adli aujourd'hui qui est convoqué, c'est un travail qui n'est pas de une semaine ou là de 4 mois. C'est pas aussi facile. Nes, bien sûr, le Jomour qui dit Ana ou la Haït l'île Maghreb, il y a des impératifs avec les clubs, il y a des pressions. Diel les clubs ou la diel les managers ou la diel la Coupe d'Afrique, l'Ifchar Wahed, parce que c'est pas facile pour un joueur ou surtout à le mercato diel Dreri Mnikemchou la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, c'est un frein. Bretou ou la ma Bretouche, c'est pas un avantage. Donc voilà, aujourd'hui, Brahim ou la l'Irégie des binationaux, ou là, ma touche la liste, pour moi, c'est l'être l'hadra, ou m'nir écoute la liste, un autre d'autres Soloni qui fait Ja, allez Ja, ou qui fait Gypti. Mais il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité, et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz, Mnikanchof Nes, Wesh Barin, Lama Barin, c'est pas une question de Barin, Lama Barin. الواد لعب titulaire في ميلان كي لعب في ريال مدريد ولا يقدر يجي يعاوننا مرحبا ولا ما يقدرش يجي ولا ما باغيش يجي ما كاين مشكل كنشوفوا اللي جاي mais pour moi le schéma il est clair il y a même pas besoin de polémiquer ou de chercher des excuses
باغي ما باغيش ما كيحسش مغربي ولا ما كاش ابارتيومون اللي كيلبس الكاميز ديال المغرب بور موا اي دي ماروكان. وليد الكراكي صباح الخير. خليل ابو خليل موقع 360. السؤال ديالي